Okay, maayong hapon sa tanan mga kaibigan. Dito na naman tayo sa programang ito, The Gospel of the Kingdom. Ika-40 na, kabahin, part 40 sa main theme, The Gospel of the Kingdom. Shout out sa tanang mga kaigsunan na inintak na karon sa kapunon na. Grabe nga kalagiting ang init galaigson. Daghan na kayo mga eskwelahan nga nagbalik to module sila tungod kay ang init makaprito na og itlog og ang atong masadtan nga bigid maayong impierno kita ting init gyud mo nga ato gyud nga i-share ang maayong balita sa ato ang Ginoo. Ang maayong balita sa atong Ginoong Hesus og dinhi ta magbase sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod sa 4 na usa ka butang dinhi ato ang lantawon matud pa dinhi. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. So ang gospel higala igsoon na nahimo lang kini nataptapan og natago para sa mga nangawala. So ang pangutana dinhi, what is gospel? Now gospel is a good news or the death, burial, and resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Matud pa sa uban, so ubang mga magwawali nga ang maayong balita mao ang kaluwasan sa pagka-impernohanon. So that is big mistake or that is far from the truth tungod kay ang Romans chapter 10 verse 1 paano pagharmony, no? Meaning pasahi sa taga-Roma kapitulo 10 bersikulo 1 nga ang prayer ni Apostol Pablo nga maluwas unta ang Israel. Pasabot tigala igsoon na impiernohonon ning taga-Israel, kay nganong giampo man ni Pablo, no? Matud pa rin sa Romans chapter 10 verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Gala igsoon, dili kini punto nga ang kaluwasan sa pagka-impiernohanon nga diin ang ipawali sa iglesia, kundi ang gospel nga mao ang kamatayon o paglubong o pagkabanaw sa ato ang Ginoo nga nagisgot kini sa the gospel of the kingdom. Ug ang gingharian higala igsoon na daghan kini og mga terminology o atong nakita ang 7 metaphor atong na take up nga pwede tawgon ang iglesia nga may kingdom o ang atong Ginoo na siya literal nga kingdom nga ihang gitukod based din na sa Revelation 21. Wala mga kigsunan na daghang nangasayop mahitungod sa kaluwasan, no? Ang sugo sa pagwali sa mga makasala wala gihatag sa simbahan. Yes. Wala gihatag sa simbahan ang pagwali sa kanang gitawag nga pagka-impiernohanon, kundi ang the gospel of the kingdom mo ipawali tungod kay sa Mateo 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness unto all nations, and then shall the end come. Daghan na kaayo ang mga magwawali kung tinuod pa sila nga gisugo o gipawali may tungod sa kaluwasan sa pagka-impiernohan. Kung ang pagka-impiernohan pa ang gisugo, siguro universal preaching na ni bilog ng mundo, saturated na ang tibuok kalibutan when it comes of pag-preach sa sa kaning gitawag salvation from hell, panganong wala pa mobalik ang Ginoo. But pasabot dili ni mao ang gibasihan sa Dios nga ipawali sa simbahan tungod kay ang wa pa nibalik ang Ginoo. Kay kung nalukop na ang condition dinhi, and then shall the end come, no? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Dagan kay nag-claim nga global na daw kuno ilahang programa, no? Kanang nga iglesia ni Kristo nga taas ng talinis og simbahan, ambog kay sila nga nagpasiatab nga sila daw at tibok mundo, tibok kalibutan na
ila na daw kining nawali pero nganong wala pa man mobalik ang atong Ginoo. Now, oras tanan natong pamalandungan ini, there are two kinds of salvation. Number one, the special salvation. It is the covenant salvation or salvation from the wrath of God nga diin mao kini ang angay nga ipawali sa simbahan, no? Diin gisugo sa ato ang Ginoo, no? Nga diin aron nga ang iglesia mahiling kawas sa maong kapungot sa Dios o maka-enjoy siya o ma-enjoy niya o makaambit siya sa maong gitawag nga covenant salvation. Nga diin gi-establisar sa Ginoo gikan pa sa mga patriarka o ng Abraham o hantod nga naghimo siya og iglesia nga diin nahimong assorted kini walay Hudiyo nga Grecianon nga diin may sakop sa maong iglesia. So diha atong makita mga kaigsunan nga covenant salvation ang kinahanglan nga i-preach, no? Dili kining ordinary salvation. Tungod kay ang ordinary salvation si Ginoo mismo nga nagwali niini og ang kabuhatan, no? Creation amo ay pinaka ultimate nga preacher ug wala gisami nini tungod kay walay grado makasabot atod pa sa Roma 1:21. Wala na daw kuno sila ipangulipas pa tungod kay masabot nila nga ang gahom sa Dios ug ang pagka-Dios makita inaagi sa kabuhatan ug ang Salmo 19:1 hangtod sa 6, Psalms chapter 19:1-6 ato masabot diha nga ang kalangitan nagapadayag sa himaya sa Dios ug kini walay sinultihan, no? Walay pinulungan pero nakasabot ang tao, no? So kung walay grado ang usa ka tawo, mga uncivilized people, makahibalo sila nga aduna gyoy Dios, no? O kana nga Dios angayan nilang simbahon o tuuhan o sampiton, mamaluwa sila sa kanang gitawag sa kaluwasan sa pagkaimpernuhan. Apan kung ilang alisdan kining patay, naa diha sa Roma 1:21 hangtod na sa 23, sigurado ang Dios dili gyud moluwas sa usa ka tawo nga iyang gialisdan ang tinuod nga Dios nga nakasabot naman unta siya. Ang ebidensya ang atong makita kinsa day naghimo ana, no? Ingon pa ni Darwin Theory, Big Bang anong puros lingin ang planeta. Ngani bag-o lang ni agi ang eclipse, no? Mo nay naga-remind nato nga kanang atong nakita nga mga creation sa atong Ginoo, langit, bulan, ang adlaw, nagpaila na nga aduna gyoy mastermind ni ana o nag-invento ni ana ulay lain ang Dios, no? So atong makita dinhi nga ang ordinary salvation wala ni nagtandog og baptism, wala kini nagtandog og simbahan, o wala po ni nagtandog og pag-alagad og dinhi matinuod nga walay relihiyon nga makaluwas, no? Tungod kay ang magwawali niini mao si Jesus mismo og ang kabuhatan, no? So ang makapaimperno sa usa ka tawo is to reject a living God who made the heaven and the earth, is the ultimate mistake of a person, no? Ang resulta niya na dili siya mahimong makwalify sa kaluwasan sa pagkaimpernohanon. Kay ang common salvation dinhi sa Jude chapter 1 verse 3, it says that the common salvation or common in Greek koinos, meaning ordinary, no? So therefore there is an ordinary salvation. If there is a ordinary salvation, ang result niya na gumuresulta ka nag ordinary people. Kung adunay special salvation, so ang result po na there is an special people. So simple lang kayo i-analyze galay igsoon. Simple lang kayo sabton ang balang kasulatan kung gusto ka nga mosabot. Tungod kay ang Mateo 24 ang mubasa sumabot, no? Only di lang kay puros lang litra pol litra, sanglit wala may masabtan nato sa Biblia bisan wa nasulat.
So implied. So muna mga kaigsunan. So hinaot nga inyo kining pamalandungan nga kung ang Israel o either ang giwali sa simbahan mao pa ang kaluwasan sa pagkaimpirnuhanon, sa to pa ang dating katawhan gitawag nga Israel special people, wala ba ni sila maluwas sa pagkaimpirnuhanon kay mo may giampo ni Pablo, Romans 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for the Israel is that they might be saved. So wa mo kasabot ni kaigsunan. Kini nga maong giampo ni Apostol Pablo, dili ni salvation from hell kundi salvation ni sa covenant salvation, relationship ngadto sa Dios. Tungod kay ang Israel nag-reject lagi ni Ginhong Hesukristo. Og sa Mateo 21, 43, gikuha ang gingarian gikan kanila o gihatag kanatong mga hintil nga diin matud pa sa tong Ginoo, kung kuhaon ang gingarian gikan kaninyo o akong ihatag sa mga kanasuran nga makahimo sa pagbunga nini. Maghatag og bunga nini. Muna mga kaigsunan atong masabtan dinhi nga mga pagampo ni Apostol Pablo mao nga ang Israel mabalik diha sa covenant salvation. So busa galaigsoon, wala naman ko igong panahon. Inainyong ubos nga lagad sa Pastor Armando Esmontero na ingon kaninyo. Mayang hapon sa tanan o God bless you all sa ato ang pagpamalandong sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo niya kahaponon.